سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسان توپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. 145 دقیقه بازی ولی همه چیز رو مرحله پنالتی حل و فصل کرد. رقابت در قسم اول تا حد دفاعکارانه صورت میگرفت که شماره عمومی ضربه ها تا دقیقه 35 1-1 بود. به نظر چنین مینمود که همه چیز آرامانه پیش میرود. کسی نمیخواست اشتباه کند و کسی برای توکل کردن هم جرأت نمیکرد. اما نه، گل دیبالا بازی را تماما دیگر کرد. حمله خاص و تنها یک گزارش وقتی توپ در یک حالت به مانچینی رسید و ایتالیایی در حال به دیبالا پاس کرد و ارژنتینی توپ را وارد دروازه ساخت. سویلیا آهسته به نشان دادن به اصطلاح اورای غالب ابدی لیگ اروپا شروع کرد و با این روحیه دیگر برای فوتبالبازان روما جرأتی به پیش حرکت کردن نماند. به امکانیت‌های خوبی گلزنی توانستند خط دفاع و دروازه‌بان دسته روما را به تنگ بیارند. مثلا ایوان راکیتیچ از پس ضربه جریمه‌ای یک ضربه جانب دروازه روما روان کرد که مخلصان یک سو حتی قریب بود تلخه ژوزه مورینیو بکفد. انا در قسم دوم بازی نهایتاً حساب برابر شد. خصوص نوست یک پرتافتی به قول فیرمینی خود را نشان داد و آن را فوتبالبازان سویلیا با یک پرتافتی معمولی به داخل جریمه‌گاه به گل تبدیل دادند. هرچند این پرتاف جانب یوسف نصیری روان گردید ولی آن را فوتبالباز خود روما جانلوکا مانچینی به دروازه داخل کرد. گل و حساب 1-1 شد. پس از آن روما اندک به بازی برگشت ولی بازی را همان فوتبالبازان دسته اسپانی اداره می‌کردند و مهمتر از همه هر دو دسته مبارزه می‌بردند. یکدیگر را به قول غم می‌دادند و خود را واقعا قربان می‌کردند. اما فرصت‌های گلی و یا نزدیک به گل خیلی کم مشاهده می‌شد. از این رو تعجب آور نیست که آنها تا مرحله ضربه‌های پنالتی رفتند. در مرحله پنالتی بهترین دسته را معین کردن یگان مشکلی نداشت. حساب 4-1. اما من با یک خلاصه ژوزه مورینیو حیران شدم که چخیل یکی از ضربه‌های پنالتی را با کسی باور میکنه که به دروازه خودش گل زده است و از جهت روانی اندک بعد 7 گل مشکلی دارد. در این برابر ضربه ایبانز و حتی ضربه مونتیل با عمر وارد نگردید که با سبب از خط دروازه بیرون شدن دروازه‌بان مونتیل در کوشش دوم گل زد. این 18مین فینال جام اروپا است که یک دسته اسپانیا بر رقیب غیر اسپانی پیروز می شود. همش از لیگ چمپیون‌ها در موسم 2001-2002 آغاز یافت که در آن رئال مادرید بایر را شکست داد. گیگیمونیای افسانوی در اجرای دسته‌های اسپانی محض از همان وقت سرچشمه گرفته است. در بازی دیشب امور عجیب دیگر این است که داور 13 کارت زرد به قید گرفت. این را البته رمزی درخشان فینال میگویند که تا این جانب در یگان بازی فینالی لیگ اروپا چنین شماره کارت زرد به قید گرفته نشده است. کفکوبی مخصوص به خصوص نوست 37 ساله و غلبه نوی در عرصه فوتبال و آن هم در فینال لیگ اروپا. او رسما کهنسال‌ترین بازیگر گردید که در فینال این مسابقه بازی میکند. در اصل لیگ اروپا با تقدیر کوستاریکایی علاقمندی عجیب دارد. سال 2006 در سن 20 سالگی عیناً با هیئت دسته سویلیا این دروازه‌بان اولین جام لیگ اروپا همان وقت جام اویفا را به دست آورده بود. سویلیا را برای آن شاه لیگ اروپا میگویند که او در 7 فینال این مسابقه 7 مرتبه چمپیون شده است. از این رو سویلیا بار دیگر تعلیم داد که اگر دسته به فینال جام اویفا لیگ اروپا رسد آنها به شبهه غالب خواهند شد. این 6 مرتبه رویداد مهم تا فینال شب گذشته و این مرحله طلایی دسته سویلیا ادامه دارد. همه جایزه های 7 مرتبه چمپیونی تنها در عصر 21 به دست آمد، انیقترش در 17 سال اخیر و در 10 سال اخیر 5 غلبه سویلیا در فینال لیگ اروپا با این فقط باید گریبان کپی و واه بگویی. عجب این است که با 6 غلبه در فینال لیگ اروپا سویلیا تنها یک پیروزی در سوپر جام اویفا دارد. یعنی غالب لیگ چمپیون‌ها در 5 سوپر جام اویفا سویلیا را شکست داده است. بار دوم است که حتی مورینیو با دسته روما در مسابقات اروپا غالب آمده نتوانست. سری سویلیا از جادوی ژوزه دیده سرتر است. آسان‌ترین ضربه پنالتی برای سویلیا. خلاص برای آنکه سویلیا چمپیون نشود او را بروقتر از فینال شکست دادن در کار یا به شوخی لحظه‌های گوارا باید دریژورشان کشید. با نفرانی که در شهرهای گوناگون فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند از کارت دبیتی تینکوف بلک استفاده برید و بهترین امکانیت‌های انتقال مبلغ را از دست ندهید. کارت دبیتی مفید تینکوف بلک را میتوانند شهروندان خارجی نیز
дархост кунанд. Аз пайванди дар тавсиф буда кордро дархост кунед ва бо он ба шумо симкорт ройгон оварда мешаванд, то шумо ҳамеша бо наздикони худ дар тамос бошед. Бо корти Тинкофф Блек шумо метавонед бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил маблағ интиқол диҳед. То 20,000 рубл дар як моҳ бе комиссия ба рақами телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон бештар 1% аз маблағи интиқол. шумо дарҳол мебинед ки чӣ қадар маблағ бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ ба қабулкунанда меояд. Қабулкунанда метавонад дарҳол пулро бе рафтан ба бонк истифода барад ва бо симкорт ба шумо белимит аз Тинкофф бо нархи махсус дастрас хоҳад шуд. шумо метавонед бе маҳдудият дар шабакаҳои иҷтимоӣ занг занед ва паёмнависӣ кунед. 600 дақиқа барои алоқаи телефонӣ дар дохили Россия гиред ва 25 гигабайт интернет. ман силкаи онро дар ҷои описание мегузорам ва шумо метавонед ҳам корти бонкӣ ва ҳам симкортро дар ҳамон рӯз аз хона набаромада гиред. аз Жозе Мауриньо шумо фақат ҳаминро интизор будед ки вақте бой медиҳад мисли дигарон сари худро хам карда хеле ботамкинона аз майдон берун мешавад? хестед ки хобед. ӯ ҳеҷ гоҳ иваз намешавад ва ҳамон Жозеи порина боқӣ мондааст. ин корро танҳо Мауриньо карда метавонад. дидед ки Жозе дар маросими ҷоизасупорӣ пас аз финали Лигаи Аврупо чӣ кор кард? ӯ бояд ин корро мекард. Жозе Мауриньо бори аввал дар карьераи худ дар финали ҷоми Аврупо мағлуб шуд. Севиля дар набарди 120 дақиқаӣ бо Рома наҷот ёфт ва сипас дар зарбаи пеналти пирӯз шуд ва Мауриньои махсусро бидуни шашумин ҷоми Аврупо дар таърих монд. дар маросими супурдани ҷоизаҳо Жозе он чизеро ки интизораш будем анҷом дод. дарҳол пас аз супурдани медали нуқра онро аз гардани худ гирифт. аммо баъд як чизи махсус рӯй дод. Жозе ба ҷои он ки бо медал дар даст аз майдон берун биравад, ба назди минбари мухлисон баромад ва медалро ба як мухлиси кӯчак ҳаво дод ва он бачаам бо хушҳолӣ ӯро ба даст гирифт. ин бача ҳатман ин рӯзро фаромӯш намекунад. ин корро фақат Жозе Мауриньо карда метавонад. дигарҳо ҳатто бозӣ дар Лигаи Аврупоро орзу мекунанд, вале инро Жозе ба гуфти худ як бозии оддии чемпионат қабул кардааст. одамони зур ҳамеша ҷоизаҳои зурро талаб мекунанд, агарчи чанд соли охир дар ҳаққи як ҷоизаи алюминӣ мурда буд. раҳбарияти бошгоҳи Челси топ менеҷери худро бо сабаби вайрон кардани фазои даста аз кор озод кард. дигар раҳбарияти Челси барои аз кор озод кардани кормандони худ метарсад. медонед барои чӣ? ҳозир мефаҳмонам. моҳи июни соли гузашта рӯзномаи New York Times таҳқиқотро дар бораи муҳити корӣ дар бошгоҳи лондонӣ нашр кард. якчанд кормандони собиқ ва ҳозираи шуъбаи маркетингии Челси муҳити корро ноором тавсиф карданд ки аз 50 корманди ин шуъба 10 нафарашон аз кор рафтанд. моҳи январ раиси пешини телевизиони бошгоҳи Челси Ричард Бигнел пас аз он ки аз кор ронда шуд худкушӣ кард ва дар гузориш сабаби маргаш ноумедӣ пас аз даст додани кор номбар шуд. бино ба гузоришҳо Челси барканории сарвари маркетинг Гарри Твелтриро ки дар эҷоди муҳити носолим дар даста айбдор мешавад тасдиқ кардааст. бошгоҳ гуфт ки Твелтри пас аз он ки Челси тафтишоти худро оғоз кард дигар ба идораи худ ҳозир нашуд, аммо ба ӯ барои чанд моҳи дигар маош пардохт гардидааст. на Челси ва на раҳбари барканоршудаи маркетинг розӣ нашуданд ки дар бораи вазъият шарҳ диҳанд. ҳанӯз маълум нест ки тафтишот анҷом шудааст ё на, ё дар натиҷаи он чизе тағйир ёфтааст ё на. инчунин қайд карда мешавад ки баъзе кормандон иқрор шуданд ки аз натиҷаи тафтишот онҳоро огоҳ накардани бошгоҳ як нав шубҳаҳоро ба вуҷуд меорад. ба гумонам баъди ин қадар номуваффақиҳо Тод Боули то ҳадде асабӣ аст ки як кормандони худро мепаронад. болои сӯхтан амакоб боз Маурисио Почетиноро сармураббӣ даъват карданд. имсол ба фикрам ними бошгоҳ мемирад. дар шаҳри Мадрид мардум аллакай ба рафтани Бензема омодагӣ мебинанд. ба иттилои Фут Меркато чанд соат пеш ҳамлагари фаронсавӣ Мадридро аз тасмими гузаштан ба Лигаи Арабистони Саудӣ огоҳ карда буд. қаблан хабар дода шуда буд ки ҳамлагар аз тими Арабистони Саудӣ Ал-Иттиҳод пешниҳоди ҳамкорӣ гирифтааст. хабар дода мешуд ки дар бошгоҳи нав фаронсавӣ дар 2 сол 200 миллион евро ба даст меорад. ба иттилои Релево Бензема дирӯз бо Валдебебас майдони тамринии дастаи Реал тақрибан соати 12 яъне 4 соат пеш аз оғози тамрини Реал Мадрид
омадааст. Фаронсавӣ шомгоҳ баъди тамрин бо ҳамроҳии агенташ пойгоҳи тамринии дастанро тарк кард. ҳамчунин гуфта мешавад ки пас аз тамрин Бензема бо Карло Анчелотти дар ҳамин мавзӯъ суҳбати хусусӣ дошт ва ҳатто инсайдерҳо мегӯянд Карло Анчелотти натавонист садри роҳи ин гузариш шавад. Реал Мадрид итминон дорад ки ҳамлагар дар соатҳои наздик тарк кардани бошгоҳи мадридиро эълон хоҳад кард. гуфта мешавад ки бошгоҳ дар сурати рафтани Бензема аллакай ба омода кардани маросими видо барои шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯъ кардааст. илова бар ин бошгоҳ мехоҳад маросими видоро пеш аз бозии даври охирин дар Сантьяго Бернабеу бар зидди Атлетик рӯзи якшанбе ташкил кунад. барои Реал хайрбод гуфтан бо легендаҳои худ кори мушкил нест. фақат саҳари барвақт занг мезананд ки метавонӣ ба тамрин наоӣ. мо ҷавоби туро додем, аммо Бензема нахост ки кор то ҳамин ҷо расад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.